Ryan. 42 large to XL. Ganda oh. 42 large to XL sa lalaki. Code 42. To Army Green. Branded. 42 Sir Noriel. Oh, Noriel. Ayan, nakamain ka na. Noriel. Oh, madam. Ganda ng kulay. Large on tag. Kasha XL to ha. O, code natin dito, Verde. Verde, large on tag sa lalaki. Kasha to XL. Ganda, diba? Pwede na pang alis. 120 lang. O, Verde, large to XL sa lalaki ha. Code natin, Verde. Polo Sport. Uy, Polo Sport pala to. O, code Polo Sport, large lalaki. Polo Sport, large lalaki. Noriel. O, Polo Sport, large lalaki. Madam, shipping tayo bukas ha. Payment today para masabay natin. Okay, Carson. Carson. Next. Ay, ibang BGC pa. May tag to. Oh, ang gwapo. XL to double XL to mga madam. Pang BGC na plain black. Code natin dito ng price tag. Code price tag. XL to double XL ako dito ha. Ganda nito ha. Price tag. Yung plain siya na makapal mga madam. Ganda. Plain na makapal. Price tag, XL to 2XL. Price tag, XL to 2XL. Yung ano to pang BGC din, ha? Code, price tag. Next, Under Armour. Under Armour! Bago pa! Dry fit ni UA, mga madam mo, large on tag sa lalaki. Code natin UA. Code UA, large lalaki. Under Armour. Code natin UA, large lalaki. Bagong-bago. UA, large lalaki. Code natin UA. Code UA, large lalaki. Lang ha. UA, large lalaki, code UA. Dry fit. Madam Shirley. Shirley Villarosa. Madam, Army Green ulit. Medium lalaki. Code natin dito, 28. 28, medium lalaki, code 28. 28, medium lalaki, code na lang 28. Ito na lang ata last na green eh. 28, Madam Solano. Solano. Ito din, isa pa tong parang kala mo Lululemon. Same din to kay Lulu, mga madam. Same quality, Size nito, 2XL nga lang. Code natin dito ng 32. 32 double XL na polo shirt. Same to kay Lele. Same kay Lulu to eh. Same kay Lululemon. Code 32, size nito 2XL. Code 32. Next, plain army green na polo shirt. Size XL. Code natin dito, Polo. Madam Ellen Brosas. Polo, size XL. Code natin, Polo. Madam Ellen. Polo, size dito XL. Code natin, Polo. Polo. Kamaludin, Polo. Kamaludin. Ellen Brosas to Oo.
Okay, next. Printed, oh. Bagong-bago. Size nito, medium large. Code na lang printed. Printed, medium to large po sa lalaki. 120 lang to.